Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahatunida Amalia dari kelas 11 IPA 6. Sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai the use of I think and I suppose. In everyday conversation, we often use the phrases I think and I suppose to convey our personal opinions or beliefs. Although their two phrases have similar meanings, they differ in context and the level or belief expresses. Dalam percakapan sehari-hari, kita sering menggunakan frasa I think dan I suppose untuk menyampaikan pendapat atau keyakinan pribadi kita. Meskipun kedua frasa ini memiliki arti yang mirip, mereka memiliki perbedaan dalam konteks dan tingkat keyakinan yang diungkapkan. First, use of I think. I think is used to convey someone's personal opinion or beliefs. This phrase indicates that the statement expressed is based on the individual subject's thought or judgment. Some example of proper use I think are as follows. I think digunakan untuk menyampaikan pendapat atau keyakinan pribadi seseorang. Frasa ini menunjukkan bahwa pernyataan yang diungkapkan didasarkan pada pemikiran atau penilaian subjektif individu tersebut. Beberapa contoh penggunaan yang tepat dari I think adalah sebagai berikut. 1. Express your opinion. For example, I think the movie was really entertaining. In this example, the phrase I think is used to convey a personal opinion about the film watched. Menyampaikan pendapat. I think the movie was really entertaining. Dalam contoh ini, frasa I think digunakan untuk menyampaikan pendapat pribadi tentang film yang ditonton. Number 2, express confidence. For example, I think she will win the competition. The phrase I think is used to express personal beliefs about the outcome of the competition. Menyatakan keyakinan. I think she will win the competition. Frasa I think digunakan untuk menyatakan keyakinan pribadi tentang hasil kompetisi. Number 3, saying a guess. For example, I think it might rain later. In this example, I think is used to convey a guess about future weather. Menyampaikan dugaan. I think it might rain later. Dalam contoh ini, I think digunakan untuk menyampaikan dugaan tentang cuaca di masa depan. The second is use of I suppose. I suppose is also used to express personal opinions or beliefs, but with a lower level of confidence than I think. This phrase shows that the statements expressed are based on assumptions or conjectures that are less certain. Here are some examples of proper use of I suppose. I suppose juga digunakan untuk menyampaikan pendapat atau keyakinan pribadi, tetapi dengan tingkat keyakinan yang lebih rendah daripada I think. Frasa ini menunjukkan bahwa pernyataan yang diungkapkan didasarkan pada asumsi atau dugaan yang kurang pasti. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan yang tepat dari I suppose. Number 1, conveying uncertain assumptions. For example, I suppose he might be running late. In this example, I suppose is used to convey a less certain guess about why someone is late. Menyampaikan dugaan yang kurang pasti, I suppose he might be running late. Dalam contoh ini, I suppose digunakan untuk menyampaikan dugaan yang kurang pasti tentang alasan seseorang terlambat. Number 2, expressing a weaker beliefs. For example, I suppose it could be true. The phrase I suppose is used to express a weaker beliefs about the truth of a statement. Menyatakan keyakinan yang lebih lemah. I suppose it could be true. Frasa I suppose digunakan untuk menyatakan keyakinan yang lebih lemah tentang kebenaran suatu pernyataan. Number 3, expressing thoughts that are not so sure. I suppose we could try a different approach. In this example, I suppose is used to convey thoughts of not being
too sure about trying a different approach. Menyampaikan pemikiran yang tidak terlalu yakin. I suppose we could try a different approach. Dalam contoh ini, I suppose digunakan untuk menyampaikan pemikiran yang tidak terlalu yakin tentang mencoba pendekatan yang berbeda. Last but not least, conclusion. The correct use of I think and I suppose is very important in conveying personal opinions or beliefs. I think is used to convey an opinion or beliefs with a higher level of confidence, while I suppose is used to convey an opinion or belief with a lower level of confidence. It is important to understand these differences so that our communications can be clearer and more accurate. Penggunaan yang tepat dari I think dan I suppose sangat penting dalam menyampaikan pendapat atau keyakinan pribadi. I think digunakan untuk menyampaikan pendapat atau keyakinan dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Sedangkan I suppose digunakan untuk menyampaikan pendapat atau keyakinan dengan tingkat keyakinan yang lebih rendah. Penting untuk memahami perbedaan ini agar komunikasi kita menjadi lebih jelas dan akurat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.